Assalamu alaikum достар, Базар Аламы каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн 13 март 2022 жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз достар. Канаттуулар жакка өтөйүк. Тоок базар тартабыз достар. Сиздер каналда биринчи болсоңуздар, каналга катталып, лайктан басып кетиңиздер, одан баштайбыз эми. Бу индик канча? 1,5 миң, Так, коросчу? 500. Короз 500. Брамачы ма? Бул да 1,5 миң. Бул да 1,5 миң, Жакшы. Сиздикичи байка ба? 450 ден. Жакшы. Мынакей. Канчадан индик? 2500. 2500. Буларчы? 3. Булар 3тен. Жумурткалар барбы, жокпу? Индиктин жумурткалары барбы, жок? Жумуртка жок, буларчы малы? Булар да корозdoрлар 3. 3тен, корозу. Короз 3000ден дейт, индик короз. Эде чочко бар экен. Бул да чочко. Индиктин жумурткасы барбы, жокпу? Баасы да жок. Макул бай. Баасы да. Сыцарка. Канча бул? 500, брат. 500. Заберешь, договоримся. Буларчы? 450. 450. Так. Булар канчадан? 80. 80 сом. Какой породы? Бройлеры. Бройлер? 80 сом. Бройлер. Канча экен индиктер? 1400. Булардын жумурткасы барбы, жокпу? Эми башталат. Эми түй баштайт да. Эми түй баштайбы? Негиз сатылат да, болот да эми? Конечно, 1000ден кармагандар бар. Жумурткасы канчадан болот анан? 150. 150ден болду былтыр. Канчадан? Бул короздорчу? Короздор 2. Короз 2,5. Bunu kanca deysiz baka? Erkekleri 1200, bularçı mekişleri? 500. Шипуны. Шипунный индаутка. Жақсы. Az dakanдар тартабыз, дакан. Ассаламу алейкум. Қанша екен балапандар? Бұлар бір жұмалық қандай? Bir айлық. Бұл баяғы несушкалар аралаш па? Брама мен несушка аралаш дейді. Бұл қаншадан бересің? 120-дан берем дейді. Жақсы. Ерде түрі менен бар. Балапандардың. Аяқты дакандарды қарайдан дакан. Қанша екен бұлар? 1000 сом? 1000 сом. Брамау? Қанша? 800. Дакандар аз ғой бүгін? О, мекіше 2000, Қороз 3000. Жақшы. Бүгін аз. Дакандар. Қанша екен тоқтор? 600. Тоқтор 600. Жақта уже балапан башталып тұр, балапан. Қанша екен бұл? 1000. 1000. Индикторча? 1000. 1000 сом бұлда. Бұлчы? Қояндар. 1000 сомнан сұрайын жет. 250. Айтат. Полторы байки. Где-то полторы, да? 1300 серый. Онысы 1300, мұны 1,5 мың екен. Жақсы. Мұнеке базар. Тоқ базар. Ерде чоң. Ендік тұрады. Қанша екен бұл? 4,5. О, потолок мұна 4,5 мың бар екен.
Bunun parodası qanday bo'lib qoladi shunda? Turkcha. Ularning jumurtqalari o'sha chig'ilak, ha, hem to'y boshlaydi. Jana men so'rayverdim, jumurtqa bormi deb. Ko'rsa hem to'y boshlaydi ekan. Abulchi, qara. 2000. U 2000. Chorniy prins degan shulmi? Yo'q. Bu emas. Rost söyle. Munachi bu vaq. Bu 3000. 7,5 3000. Al qo'ymayman. Bu qo'yindir qancha ekan? 2,5. 2,5dan? Bir erkek bir urg'achi bo'ladimi? Erkak ham urg'achi, buni erkak dedi. Erkeklar narxiga urg'achilari ko'ta. Cho'ng. O Brahma qancha? 1200. 1200 deydi. O to'xtorchi. Ya. To'xtor 1500 deydi. To'xtor 1200. Bu dedamslar qanchadan? 650? 200. Ha, 250. Lan. Dedamski to'xtor 250. Horozlar 500 dan ekan. 500. Horoz 500 ha to'q. Bular Brahma horoz. To'q yo'qmi orasi? Menda to'q. To'q yo'q ekan, ha. Yaxshi. Siz qancha so'raysiz? 2,5. 2,5. Sizchi aka? 2 yoshlar 3000 dan. Yaxshi. Nima aka? Bu yerda tsarka bor ekanmi? Oq. Qanchaga bo'lsa? Tsarkanın iyisi yok. Çok brahmalar. Bu dakanları? Dakandar burada. Qanchadan? 2,5 burada. 1,5? 2,5. 2,5. Pazar alamı. Makişler de var ha? Horozlar. Bunlar Amin sor. Dediler var. Anlar 1,5'dan. bunlar neye kımbat? Abuşuna ne parada? Bu dakanların cumhurtkası var mı yok? Yumurtası yok burada bunlar. Bu em tuğ başladı yani. Devlet başladı. Yeni başlayayım. O indikta yem çıkılak yem çıkar. Tuğ başladı. Şular cumhurtkan satasın. Satmasa özümüz başladı. Evet, satmazlar. Cumhurtka yok. Eşek. Cumhurtka yok, cumhurtka. Brahmalar qancha nece var? Varın arasında bayağı sarı yoktu. Mekişler, toka horoz. Toka horoz ha? 1000'den deydi. Bir de horoz. Horozlar qancha ekan? 1,5. Brahma buları. Ma'qul. Qancha ekan bu? Ko'p uchkanda. Ya. Ökün 500 dan. 250 bo'lib qoldi shunda. 500 deydi. 500. Naka dakanda. Bu dakandar qanchadan? Sizniki? Iyisi yo'q. Kimniki de olib ketib qolamiz. Videoni oyoqdaymiz do'stlar.